हेलो सामीनो नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जिंदगी की हकीकतों के बारे में गौर व खौज जारी होगा। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है सेहतमंद जिंदगी की समाजी बुनियादें। सेहतमंद रहना और तवील उम्र पाना ये ज़माना कदीम से लेके आज तक हर आदमी की ख्वाहिश और कोशिश रही। लेकिन आमतौर पे देखा यह जाता है कि जब भी किसी से अच्छी सेहत और तवील उम्र का राज मालूम करना चाहें तो आमतौर पे माहिरीन इस राज का ताल्लुक ग़िज़ा और एक्सरसाइज के साथ जोड़ देते हैं। ये चीज़ अब जदीद दुनिया में तो कुछ न कुछ ज़ेर बास आ रही है कि नफ्सियाती मसाइल को भी डिस्कस किया जाए और समाज को भी डिस्कस किया जाए। समाज के भी सेहत पर असरात होते हैं, इंसानी रवैयों के भी सेहत पर असरात होते हैं। आज हम इस हवाले से इन असरात का जो सेहत के ऊपर होते हैं, समाजी असरात, इनको हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि एक आदमी को भूख लगी है, 3 रोटियां उसे दरकार हैं। वो 3 रोटियां अगर खरीद कर खाई जाएं या वो 3 रोटियां चोरी करके खाई जाएं, इन दोनों की ग़िज़ाइयत में कोई फर्क नहीं होगा। खरीदी हुई रोटियों की ग़िज़ाइयत भी वही रहेगी, चोरी की हुई रोटियों की ग़िज़ाइयत भी वही रहेगी, लेकिन सेहत पर उनके असरात एक जैसे नहीं होंगे। एक और मिसाल मुलाहिजा करें। 5 किलो गोश्त आप एक सर्कस के शेर को खिला देते हैं, 5 किलो गोश्त आप जंगल के शेर को खिला देते हैं। इस 5 किलो गोश्त के दोनों पर सेहत पर असरात एक जैसे नहीं होंगे। एक का समाज और है, दूसरे का समाज और है। इसीलिए इंसानी रवैये और इंसानी समाज इंसानी सेहत पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, आज मुख्तसर इसके ऊपर हम बात करेंगे। मौलाना रूम से एक कौल मनसूब है कि मौत का जायका तो हर कोई चखता है, मगर जिंदगी का जायका कोई कोई चखता है। जिंदगी के जायके का ताल्लुक आफियत और सेहतमंद जिंदगी से है। आफियत से मुराद इंसान को इज्जत, जान और माल के लिहाज से कोई खतरात दरपेश ना हो। इसके अलावा सेहतमंद जिंदगी का ताल्लुक बड़ा सोचने और जिंदगी की सच्चाइयों की तलाश, इनको पा लेना और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश के साथ है। इसके अलावा सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल समाज से मुतल्लिका हालात व वाक़ियात होते हैं। यही आज हमारी गुफ्तगू का बतौर खास उन्वान है। सबसे पहले ये देखना होता है कि हम चाहते क्या है। अगर हम सच्चाइयों यानी हकीकतों के इदराक के बगैर जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो हमारी ये आरजू सिर्फ आरजू ही रहेगी। इस हवाले से समाज के निहायत गहरे मुताले की जरूरत है। यूं हमें सफर जीस्त, सफर सेहत महसूस होने लगेगा। समाज से जुड़े रहने का यह भी एक पहलू है कि हम अपने काम, अपने अहलो अयाल, अहले इलाका, मुल्क और अपने हम वतनों के साथ फितरी मोहब्बत को महसूस करें और इनके साथ रूनुमा होने वाले वाक़ियात को अपने मुशाहदे और मुताले का मौजू बनाएं। जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, यानी मसाइल और उनके हल के बारे गौर फिक्र चल रहा होता है, तो हकीकत में हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए कि सेहतमंद जिंदगी नतीजा है सेहतमंद समाज का। ऐसे ही समाजी रवैये बेहतर होते हैं। यकीनन ये एक इर्तकाई अमल है जिसके लिए तालीम और तरबियत की एक तवील मश्क दरकार है। हमारे यहाँ इस ज़रूरत का एहसास मौजूद है, लिहाजा अच्छी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं और कोशिश भी खुद की जा सकती है। अगर जल्द ही समाज को सेहतमंद बनाना है तो इसके लिए हमें सफाई और ग्रीनरी को बेहतर करना होगा, मिलावट से बचना होगा। ग़िज़ा में मिलावट से ज़्यादा ख़तरनाक रवैयों में मिलावट है, जिसे आमतौर पर रियाकारी कहा जाता है। समाज की सेहत के लिए गदागरी और गुर्बत के खात्मे पर भी तवज्जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने इदारों, गलियों, सड़कों, घरों और मोहल्लों को साफ सुथरा, सरसब्ज़ व शादाब कर लें, इससे जो ताजगी पैदा होगी
وہ ہمارے مزاج پر بہت اچھے اثرات مرتب کریں گے۔ اگر ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہوں، ان پر جانوروں کے ساتھ ہمارے بچوں کی عمر کے بچے اور ہمارے بڑوں کی عمر کے بزرگ زندگی تلاش کر رہے ہوں، تو یہ مناظر شرمندگی، اداسی اور نا امیدی پیدا کرتے ہیں اور انسان کی کارگزاری پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں سماجی طور پر بیمار کر رہی ہے وہ گداکری کی اجازت اور اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تگ و دو سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سماج میں اس کا احساس موجود ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تمام گداگر رجسٹرڈ ہوں اور ٹیکس گزار ہوں، ہر علاقہ میں ان کی تعداد اداروں کو معلوم ہو۔ آج کل اس گداگری کے نظام نے سماج کو جکڑ رکھا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سماج گداگری کے لیے فرینڈلی ہے، کہ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اپنا کام آزادانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جسے چاہیں پریشان کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں پریشان کر سکتے ہیں۔ اب تو اس نے ایک منظم ادارے کی صورت اختیار کر رکھی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ کبھی تو ہم سنا کرتے تھے کہ اغوا کنندگان کو آبادیوں سے دور خرکار کیمپوں میں رکھا جاتا ہے۔ اب تو وہ گروہ اتنے باہمت ہو چکے ہیں کہ شہروں کے چوک چوراہے حتیٰ کہ ہائی ویز ان کے قبضے میں چلی گئی، اور ہم لوگ کتنے آرام سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی سماجی برائیوں کو معمولی سی حکومتی اور سماجی اداروں کی توجہ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جس مسئلے پر اچھی خاصی منصوبہ بندی اور اس پر عمل کی ضرورت ہے وہ سماج میں پھیلی ہوئی بہت زیادہ غربت ہے۔ یہ صحت مند زندگی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سلسلے میں کافی کاوشیں ہو بھی رہی ہیں، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت موجود ہے۔ صحت مند سماج کے لیے ایک اور بڑی رکاوٹ سیاسی و سماجی جلسے، جلوس، احتجاجات اور پروٹوکول کا کلچر ہے، جس نے ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ کاش کوئی اس طرف توجہ فرمائے، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ صحت مند زندگی کے حصول کے لیے اچھی اور متوازن غذا کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ صحت صرف جسمانی نہیں ہوتی، اور صحت کا تعلق صرف غذا کے علاوہ سماج سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ جہاں انسانی شخصیت نمو پا رہی ہوتی ہے، اس کا دل، دماغ اور نفسیات سب اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے شکر گزاری اور خوش رہنا انسانی صحت کے لیے غذا کا کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، خاموشی اور تنہائی سے لطف حاصل کرنا، فطرتی ماحول میں سانس لینا، میانہ رویہ اور اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنا انسان کو خوش اور صحت مند رکھتی، اور یہ ساری چیزیں ماحول اور اپنے رویے سے میسر آتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحت دولت، شہرت اور اقتدار سے بھی زیادہ اہم ترین چیز ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو اس طریقے سے حاصل کریں۔ اللہ نگہبان۔